Luka i Lanica bez granica. Ok, možemo to još doraditi. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Bez granica. Ko da te svaki put nespremno uhvatim. Da, ne znam, zaboravim svaki put šta... Već 5 epizoda snimili i dalje ništa. Bez, hoćemo ponovo. Ne treba. U redu je, sve ok. Daj još jednom. Ne treba. Dobar dan i dobrodošli Bez granica. Bravo, Ljubav, evo ga. Današnja tema je tema o kojoj dobivam zapravo jako puno pitanja na Instagramu i snimila sam vam zapravo do sada samo jedan, nadam se da kad će ovo ići van i 2 videa o stanu. Ali pričamo o cijelom našem procesu kupovine, uređenja stana i svim brigama, problemima i srećama koje smo imali na tom putu. Pa možemo krenuti zapravo s tim kad smo kupili stan, kako smo ga našli, odnosno kako si ga našao. To kad pomislim, kod da najviše me je strah prije te epizode bilo, jer kao pričat ćemo o stanu, a kod da nemam pojma, bio sam preko FaceTime-a, kad pomislim o čemu ćemo, tako da baš me zanima da li ću znati šta. Navigirat ćete. Mislim da sam se ja malo više spremila za ovu epizodu nego Luka, no imamo natuknice ovdje pa možemo krenuti od kupovine stana. Stan smo kupili zakaparili prije 2 godine sad. Već, a? Da. 2 godine će biti 8. mjesec, ova epizoda vjerojatno već i kasnije. Ja se tek sad osjećam doma. Kući. Da. Današnji podcast sponzorira Momax, trgovina koja nam je postala jedan od glavnih partnera u procesu uređenja našeg stana i naše okućnice. Kad smo krenuli slagati prostor, željeli smo kombinirati funkcionalnost i jednostavnost, nekakvu stvarno bazičnu estetiku, a upravo je Momax imao izbor koji nam je olakšao baš svaku odluku. Kod njih se može pronaći doslovno sve, od velikih komada namještaja do sitnica koje daju karakter prostoru. Nama je posebno pomoglo to što su imali odličan izbor za uređenje eksterijera, pa smo tako uz njihov asortiman uredili i dio naše okućnice. Komadi koje smo odabrali stvarno su pridonijeli tome da se prostor nekako poveže, da izgleda toplo i da nam se svaki put poželi ostati još malo duže ili vani ili doma. Ako ste u fazi uređenja, preslagivanja ili čak samo želite dodati nekakav detalj koji će vašem prostoru dati novu energiju, definitivno bacite oko na Momax. A sad idemo dalje na video. Tad sam bio 2 puta malo po tjedan dana. Da. Jer prije 2 godine smo zakaparili i useljavanje moje je bilo 1.8. prošle godine. Tad sam već bio... Ti si već tad bio u Indiji, zato jer stan nije bio još spreman. Da. Tako da bio si zapravo samo u 2 pauze ovdje. I možemo zapravo od toga u kakvom smo stanju stan kupili. Jer ljudi su mi postavljali pitanja i da li smo stavili podno grijanje, da li smo stavili ovo. Mi smo zapravo, zgrada je novogradnja. Da. I ti si ga našao random, šta googlao si? Stanove u Zagrebu ili? Da, stanovi u Zagrebu i odmah ne znam da li je bilo sponsored ili zašto, kako sam naleteo, vidio da je nova gradnja. I vidjeli smo da ima dvorište i to nas je osvojilo. Da, gledali smo malo, ali dosta ih je bilo već, ovi penthouse i gore i to. Bio je taj, onaj pored koji je veći. I nekako nam je taj bio cute i imao je dvorište i onda sam ti rekao da ako ih možeš nazvati, jel? Da, jer si ti ovdje u Zagrebu bila i saznali smo cijenu i... Mislim da onda sam ja išla u onaj proces ispitivanja da li mogu dobiti kredit ili ne. I to moram spomenuti samo investitor tad mi je sugerirao Pro grupu
Pro Grupa je tvrtka koja se bavi, znači ne uzima nikakve pare od vas, nego se naplaćuje od banke i bavi se s tim da vam ispita gdje ste kreditno sposobni. Znači, ja sam bila u jednoj banci, u njoj nisam bila kreditno sposobna jer sam tad imala još, ne, tad sam ušla već u obrt u sustavu PDV-a, ali prije toga sam imala paušalni obrt 4 ili 5 godina. I puno banaka nije davalo kredite od korone, od kako je bila pandemija i sve, tu su postali puno stroži. I onda mi je našla 3 banke koje su mi nudile kredit po kakvim uvjetima. Ja sam odabrala jednu banku i to je zapravo bilo to. Uglavnom middlemen su između tebe i banke i olakšati. Sve ti olakša. Ne moraš ići od banke do banke, ne moraš svakoj banci nositi posebne papire, ništa, doslovno sve sam njima preko maila poslala, čuli smo se i to je bilo to. Tako da, genijalno, ako ste u potrazi gdje ste kreditno sposobni, jer sam s par osoba pričala u zadnje vrijeme, pa sam im preporučila isto to, baš olakšava jako cijeli proces. I ništa, onda smo zakaparili, odmah smo se dogovorili da ćemo imati 50-50 udio u svemu i to je to. Onda smo zapravo krenuli u proces pronalazaka svega za stan, jer dogovor je bio u stanu. U sklopu stana smo dobili u cijeni parket, podno grijanje s dizalicom topline, pločice podne, samo u kupaoni i u kuhinji. Koje jedne nismo uzeli kakve bi nam pripadale, nego smo tako je. si ekstra izabrali, onda na kraju kad to sve ekstra još predstavljali su nam klimu. Da, klimu su nam pomicali na drugo mjesto. Tad na početku si možeš još birati neke stvari. Da, ako dovoljno rano se uključiš u cijeli proces. I dali su nam opcije, imali su s jednom tvrtkom ugovor kao za parkete, s jednom tvrtkom su imali ugovor za pločice i dali su nam izbor 5 gratis pločica, kao da je u toj cijeni ako želite, ili bilo koje druge. Katalog, dobiješ stvari koje smo mogli odabrati. Da, i naravno nama se to nije sviđalo. Naravno, kupaona je bila i zidne pločice isto. I taj cijeli proces, oko toga ja se sjećam da nam je to bila prva svađa oko stana, kad sam ja bila u trgovini za birat pločice. I imam tebe na FaceTime-u cijelo vrijeme. I ti mi daj, odi ono, odi još ovo, odi još ono, jer s jedne strane znam da želiš sudjelovati, a s druge strane ja sam već 3 sata u istoj trgovini i meni je već slom živaca, nisam jela, gladna sam. Znači, tu smo se malo pofajtali bili. Evo sad si rekla ključnu stvar, gladna si bila. Da, je. Nisi imala strpljenja, ja sam preko FaceTime-a morao te stvari gledati, meni je bilo još teže. Je. Tebi je bilo naporno, ali... Ja sam fizički trebala obilaziti apsolutno sve i to, a ti si htio biti tu, a nisi mogao. I dok si skužila zapravo da je 50-50, ne samo u parama, nego da je i u idejama. Da, i u odlukama. Je. S tim sam se ja malo borila. Jesam, fakat priznajem. Bilo mi je jako teško. Meni je ovo isto prvi stan. Ne isto. Meni je ovo prvi stan, Luki nije. Ja samo sudjelujem u vlasništvu obiteljske kuće. I ja sam uvijek sanjala o tome da htjela sam imati stan koji je onako čist, prozračan, ne ono bijelo sterilno, nego s jako puno mekanih drvenih detalja. Ono da mi bude sve neki Bali, Sri Lanka vibe, a Luka je industrial vibe. I bilo je tu recimo, dobro, za pločice mislim da smo se brzo fakat složili. Za ove kupaonske šta će ići na pod, svidjele su se i tebi i meni. Malo smo diskutirali za zidne, jer smo htjeli mikrocement. Da. I mikrocement kad smo zvali, znači ne moraš dobiti 1,5 godinu naprijed radnika za to. Prva stvar, druga stvar, skupo, odvratno. Ali dosta je baziralo, da, bili smo otvoreni za sve
i uložiti malo više i sprdat se u nekim stvarima, ali onda kad skužiš da bi to trebalo 3 godine nazad razmišljati kad još stan nemaš. Nije ni u planu, da. Onda se samo nekako nekad nešto izabere. I nekak mi je i drago sad kad gledam ljudi nakon 3-4 godine što imaju mikrocement pa kad pokazuju ovdje je puklo, ovdje je procurilo, drago mi je sad iskreno da smo uzele pločice koje izgledaju fakat gigantske su, ogromne ploče i izgledaju kao mikrocement. Tako da, i imali smo oko poda, znači parket je po cijelom stanu, osim u kuhinji, na podu i u kupaonici. I oko tog smo imali raspravu za koju ti moram priznat da sam presretna da si imao uporan stav i da si dobro utjecao jer sam ja htjela svijetli pod. A za pod, dobro da si rekla sad, jer sam se isključio i nisam znao o čem pričamo, ja raspravu. Da, pod sam izabrao. Nekako mi nije se poklapalo sve to kad se gurala svetli. Ne znam, nekak mi je bilo to, baš da mi bude clean, čišće, prozračnije. Mislila sam da će fakat jako zatamnit sve. Na kraju mi je ovaj tamni pod, tamni parket koji imamo toliko prekrasan. Posebno kad ga opereš, baš ono, da nema ni zeru prašine na sebi. Fakat, apsolutno prekrasno i mislim da je pogodak da se jako lijepo uskladio s cijelim stanom. Da, tako da bravo. Jedan dan u tjednu je baš lijep. Čak i drugi nakon toga. Ali tu nam je jako kod izbora svih ovih stvari jako puno pomogla Tina Biloglav, odnosno njezina asistentica Izabela, jer smo uzeli smo napravili smo si mood board, kako želimo da nam stan izgleda, svaku prostoriju pojedinačno i uzimali smo fotke s Pinteresta di god da smo ih našli s onim što nam se sviđa, a nemamo ni jedan ni drugi, ja bih rekla, kompletnog smisla za to da to uskladimo. Da. I tu su nam Tina i Izabela stvarno jako puno pomogle u trenutku kad su nam poslale nacrt stana, svaku prostoriju kak bi izgledale, pogotovo za kuhinju smo odmah odlijepili, da, to je to. Jedan element smo samo promijenili, kak će izgledat, i to sa stolarom naknadno, čisto zbog praktičnosti da imamo malo više radne ploče. Mislio sam da ćeš reći to ćemo isto doći do toga, da. Za boravak bi ja rekla da smo samo par detalja izmijenili, jer sjećam se da je u prvotnom planu bilo da ćemo imati stol okrugli, koji si ti više guro da ga imamo nego ja. Ovak imamo sad šank gdje su 3 sjedalice, imamo 2 ekstra stolice koje izvadimo kad imamo nekog doma da nas je više. I ti si to više guro zbog roditelja, kao kad nam dođu da ne moraju na šanku sjediti to. Di smo onda zajednički došli do zaključka da je ovo naš stan, da nam roditelji dođu 4-5 puta godišnje i da fakat trebamo prilagoditi svojim potrebama. Da. I bilo bi nam nakrcano sad fakat da imamo to, plus zečevi ne bi mogli imati dvorac. Koje je sad na mjestu gdje je trebao biti mali stolić. Napravo, zečevi imaju stan na 2 kata. Doslovno, 2-etažni čovječe imaju. Nikad u životu, u 10 godina života nisu imali ovakav dok se nismo uselili ovdje. Toga je tata moj zakuckavao i sastavljao. I da, tvoja vizija je znači bila industrial vibe, gdje mislim da još jednu stvar si dosta guro, na koju isto nisam bila sigurna, a to je cigleni zid. Da, tu sam izgubio crvenu ciglu. Crvenu ciglu, da. Uvijek sam htio imati u stanu crvenu ciglu na one Gossip Girl, znaš, one loft kao. Lofte i to. A onda kad su nam skice napravili, to smo fakat vidjeli da trebaš imati puno veći prostor za crveni zid. Bi. I mislim da je prevelika površina za onu ciglu koju smo htjeli, ali na kraju sam dobio ciglu, ali bijelu. I fakat brutalno dobro izgleda. Mislim da to daje neki šarm i toplinu u prostoru. Samo s jedne strane zida je cigla, nije soba dvije, tako da
nije too much, a opet baš da nekakvu toplinu i neki homey vibe. Baš je prekrasno, stvarno. Bravo, ljubavi na tome. Thank you. Još jedna stvar koju si ti odabrao i koja je opet meni jedan od većih pobjednika u ovom stanu je bio ovaj kauč. Zapravo ovo je važnije na kraju, kad izračunam sam dosta nekih Ima si par elemenata, ali ključnih. glavnih borbi pobjedio. Jesi. Jel? Zapravo- Iskazalo su se za... Zapravo ti kažeš da si pobjedio, ja kažem pametniji popušta. Ok. I to samo znači da, ja sam se prepustila, iako fakat ja jesam bila, svađali smo se oko takvih stvari, jer sam ja tupila svoje i idemo po mom, a nisam uzimala tvoju viziju isto u obzir, di sam shvatila kad je stan počeo dobivati svoju formu, da je tvoja vizija bila prekrasna i da ti trebam više vjerovat. I to i je sad. Zadnjih godinu dana ti puno više vjerujem. Da, otkad sam se uselila ja prvo pa. I mislim da je super izbor recimo što stolara smo imali zapravo od starta. Od kad smo zakaparili, ja sam njega zvala jer je on radio kuhinju u Bjelovaru također. U mojoj obiteljskoj kući prije, 20 godina i kuhinja je još dan danas fakat u super stanju. Da, tu me je bilo najviše strah, ne? Da ne bude staromodno. Tako da bi si odjelu išao raditi nekome koje je u black and white movijima odjeleo. Je. Mislio sam da će biti fakt staromodno nešto. Da. Ali na kraju je fakat odlično ispalo i Draženko, imate cijeli video o kuhinji na mom Instagram profilu, pa samo proskrolajte po reelsima. Kako si ti plagaš Instagram svaku emisiju? Kad imaju tamo puno informacija. Ako vas nešto u fudbalu zanima, imate i moj profil. Da, na kojem ja objavim kad se nešto sjetimo, jer on nije aktivan uopće. Ode mi da repostam svoje stvari tamo. Draženko je stvarno bio izvrstan i dosta brzo bi rekla da je nekako sve i završio. U roku tjedan, 10 dana je cijela kuhinja kompletno bila montirana. Možda smo mjesec i pol do 2 čekali od procesa kad je kupio sve živo, u radioni napravio i došao montirati. Da, i vjerojatno smo malo preskočili red. Ili smo se jednostavno najavili na vrijeme, jer je on 2 godine prije znao već da će to biti projekt. Recimo za brik, za ciglu smo tražili, ne, dok nismo našli nekog četvrti klic, se sjećaš? Da. Koji je u tjedan dana, sredit ćemo, onda smo više ciglu čekali nego njega. Da. Ali nekako sve bazira i na radnike, jer dosta su se počeli sprdati. Je. Mislim da mi smo dobili preporuku. Da, preporuku smo dobili kad smo kupovali pločice za kuhinju. Zidne pločice za kuhinju, dobili smo preporuku jer smo pitali jel znaju oni nekog keramičara u trgovini i onda su nam dali 4-5 kontakata. I zovem prvog. To na putu odmah. Kad smo išli iz trgovine sam zvala, nema teorije, jer je nama trebalo tipa u roku mjesec i pol da nam neko to postavi. I trebalo je samo mali dio kuhinje, ne znam ni koliko je to, ni 10 kvadrata. Da. I taj zid cigleni. Prvi zovemo, nema teorije, mjesec i pol prije. Drugi ništa, treći ništa i onda četvrtog keramika Palorec, napisat ću vam. Znači, majstori iz snova. Oni su u roku 2 dana postavili cijeli ovaj zid. Zapravo ne, u jednom danu su postavili ovaj zid. Treba sušiti i još nešto. I četkali su nešto i skužili su na jednom dijelu da su nam u trgovini gdje smo kupovali ciglu, što nije ista trgovina kao i kuhinja, da su nam prodali apšisalu fugu. Jel znaš što znači apšisalu? Apšisal? Pokvarena. Da. Fugu i bila je drugačije boje
kad su je počeli nanositi nego ostatak zida i oni to vide i polude i trgaju cijelu tu fugu. I oni su zvali ponovo tu trgovinu jer su rekli da imaju fakat neugodnih iskustava s njima i oni su nabavljali novu fugu, nabavili novu i onda su idući dan dolazili završavati još posao. Tako da, apsolutno briljantni radnici i taj čovjek je čim sam ga nazvala, rekao, onaj ko kaže da nema vremena, sere. Uvijek može za mali projektić ubaciti akcije u jednom danu. To mi baš ide na živce, jer se svi ponašaju, to je premalo, ko da svi rade neke hotele svaki dan. A što je najbolje, ovaj čovjek radi i zgrade i hotele. Da, naravno, ima i velikih poslova. Normalni ljudi, šta, niko ne radi. Da, ako imaš... Šta, svi žive u 100 kvadrata minimum? Ne znam, bizarno, šta mi smo imali 13 kvadrata ovog zida i ak je ukupno bilo 20-25 kvadrata. I svi su nas odjebavali zbog toga, mislim, baš idiotizam potpuni. Tako da, mislim da smo u početku stvarno imali jako dobrih iskustava s radnicima. Jer je i keramičar i stolar, a stolar nam je radio i ormare u hodniku i ormar u sobi. Ormar u sobi je zadnji došao na red. I sve je bilo fakat na vrijeme, malo je bilo navlačenja jer sam ja inzistirala da na vratima ormara u sobi budu daščice. I full sam to htjela sam zapravo otvoreni ormar onaj. Da, to je ta tvoj Pinterest mind, jer imaš full lijepu viziju, ali nije sustainable. Ti nisi ni pomislila u trenutku da kroz ove reže ulazi prašina i sve i da ne živimo u filmu. Da. Tu si ti trebala još malo da spustiš i kad si skužila sve, onda je išlo sve lakše. Je, definitivno. Mislim da možda bi bilo i lakše sve skupa, jer sad kad se sjetim cijelog tog procesa kad smo mi kuhinju negdje u 6. mjesecu prošle godine postavili, ne, 7. ti si otišao, 7. mjesec je onda bio. Bilo bi mi možda lakše da si i ti fizički bio tu, jer je jako puno toga fizičkog palo na mene. I fakat sam bila krepana, uz to sam još imala i svoj posao i svaki dan, od rentanog stana u kojem sam bila do ovog i konstantno nekakve relacije i... Ne, tad si bila mašina, to si držala si... Fakat je, baš je bio težak period. I tvoj tata je jako puno pomogao ovdje, da je išao i dostavljati ovaj kauč. Znači, bogat, šta je on proživio. 3 kombije je zamijenio. 3 kombije je zamijenio. Došao je pokupit kauč, jer većinu namještaja smo uzeli u Ljubljani i bijele tehnike, jer je jednostavno jeftinije bilo. Čak i s prijevozom i bijela tehnika i sve se za kuhinju, mašine, perilice, sve skupa se dostavilo, to smo platili dostavu. A za kauč nije bilo dostave za Hrvatsku i onda smo svojim tatom dogovorili, ok, on će uzeti kombi i on će dovesti. I čovjek dođe skupit kauč, prvi kombi nestane. Jer je 3 metra sa 180 i nešto. Da, 190 puta sa 3 metra, da. I otiše zamijeniti kombi, uzeo drugi kombi, nestane. I tek je u 3. kombi stalo. A kauč si ti zapravo, kad si bio u Ljubljani i ušao si u trgovinu i vidio si taj kauč i preko FaceTime-a si mi ga pokazao. Prvi je bio po stepenicama, sam išao, bio sam još umoran poslije treninga i prvi je bio i najudobniji. Tako sam rekao, daj da se na ovog malo slegnem. I crazy, udoban. I onda širok ovo, doslovno na ovom dugačkom dijelu nas dvoje lagano ležimo. Da, zapravo i tu možete 2 ležat plus tamo. I onda kad su nam još rekli da svaki kauč možemo izabrati materijal, veličinu, da je sve custom made u to cijenu,
onda je bilo to, ja. Da. Onda sam ja došla drugi put s tobom u Ljubljanu, da smo ga vidjeli, fakat od svih je ovaj bio najbolji. Tad je bio u sivoj boji i mi smo izabrali ovaj materijal jer smo htjeli ili konjak ili tu nekakvu tamniju zelenu boju. I užasno mi je drago da smo ovo uzeli, baš mislim da je nekakav center point stana ovaj kauč. I prekrasna mi je ova i boja i sve i bojala sam se samo preko ljeta recimo da ne bude vruće na ovom jer je kao velvet, ali imamo klimu, ja fakat ne osjetim. To su sve takve, ne možeš imati sve. Da. I željela si konjak boju i skužila, a ne želiš kožni kauč. Da. I onda skužiš da sve konjak su ti kožni. Da. I ne možeš sve, sigurno moraš negdje popustiti. A ovo preko ljeta, upališ malo klimu ako ti je vruće. Da. Ali onda te na zimu grije malo dodatno, tako da mislim da smo perfect. pogodili. Fakat je. U kuhinji si ti spomenuo da imali smo još jedan plan, imamo i dalje u planu, napraviti, mislim da stvar koju si ti najviše od svega htio, mislim da si to više htio nego ciglu, doslovno. Da. A to je iznad šanka ova polica za vina sa strane i iznad šanka za čaše. Ono, od metalnih opruga kao. I našli smo majstora koji je rekao da to može napraviti. Kak se zovu majstori koji to rade? Što sam rekla? Bravar. Bravari, da. I naći bravara je, znači, ubi Bože, fakat to je strašno. Pogotovo bravara koji ti može izvesti nekakvu tvoju viziju. Ja nisam ni znao da za to. Ja sam htio samo wine fridge. Da, od tog je krenulo, da. Da, a nismo ga mogli nigde uključiti. I kad su predstavili tu ideju, mi je bilo brutalno. I onda smo skužili da je zapravo najteže to napraviti. Ne, naslikati je dobro pa i dati ideju, ali izvesti je malo... Da, zahtjevnije. Da. I na kraju još uvijek to nemamo trenutno, ali i dalje inzistiramo na tome da to bude i bit će. Pa nadam se, ljubavi. Ja sam trenutno nekak malo više za ovo da imamo samo sa strane ovo za vina, jer mislim da će nam zatvoriti dosta prostora, mali nam je stan. Ali bi tamo imali za čaše, ne? Da. Vidjet ćemo. Ali da, već da bi tamo, no. Ne, ovo za vina full prekrasno bi izgledalo i napokon bi mogli onu lampu maknuti od tamo. Onda ću smišljati kuću i ostaviti jer sam je kupila samo zato jer je bila lijepa. I kad smo kod toga, vidiš, je li ima nešto u stanu što misliš da smo kupili, a da nam je nepotrebno? Da. Šta? Puno stvari. Svaka druga stvar koju ti kupiš je malo debatable. Ona lampa koju nikad nismo uključili, ne znam da li je uključena. Uključila se bila, kad sam bila u Indiji, na sam timer se uključivala. Onda cvijeće, svako drugo koje, rekao sam ti da ova mi se prerasla preko TV-a. Cvijeće mi ne možeš reći da je nepotrebno u stanu. To fakat, to ti ne priznajem, to nema teoretske šanse. Cvijeće ti daje dušu. Čovječe, kod tebe u stanu u Ljubljanu kad sam došla, pa ti ko da si u zatvoru živio. Ovdje je kauč, ovdje je stol, ovdje je TV. To je to što ja imam od svog stana. Nemam tepih, nemam topline u stanu, samo hladno, idemo jako, još crni kožni kauč. Odvratno. Ja sam toplina koja da onda... Nisi ni ti tad bio toplina. I fakat, kad smo isretili... Čekaj, ajde... Nisi ni zavjese imao. Jer sam roletne imao uvijek doma. Ja čak ne bi trebao prozore, evo. Da. Da, ja volim biti u tami. Da, a ti ja full sve svjetlo obožavam. Da. Ok, stvari koje su nepotrebne, kako se sad ne mogu sjetiti? Da je neki kao veći izdatak ili nešto. Ja ne bih rekla da imamo neki veći izdatak, da nam je bio fakat nepotreban.
Sitnice neke, da. I evo, znam šta je malo nepotrebno možda. Što sam određene stvari iz prošlog stana, u svakom stanu sam, u kojem sam živjela u zadnjih 13-15 godina u Zagrebu, 15, sam skupljala sve više i više svojih stvari. I možda nisam trebala dovlačiti neke te stvari, tipa imamo sad jedno, 20 čaša na stavku i ne trebaju sve, možda bi to u Bjelovar mogla odvesti. Da, imamo čaša i svega u kuhinji ko da svaki tjedan radimo neke Partije. big evente, Da. partije, a zapravo trebamo 2 vilici i 2 čaše. Dobro, ne možemo imati na 2, to je tvoja teorija bila, znači to nikad neću zaboraviti. Na početku kad smo pričali o tim stvarima koje trebamo kupiti i on je bio kao 2 tanjura, 2 čaše, 2 šalice, onak dobro, a šta ćemo kad nam recimo starci dođu, kad nam neko dođe? Pa, i ne znam ni šta ti je odgovor bio na to jer nije bilo legit. Ne možeš imati samo 2. Moja je teorija da trebaš imati kao barem 10 tanjura. Možeš šta da one za piknike, one... Da, kartonske. Ljudima davat. Bitno da si starcima stol htio ovdje srediti, ali ćeš im davat kartonske papire. No evo, neka takva stvar je, kupili smo onda tanjure koji su Kameni oni. kamen. Da. Dok to ne počne hrskat kad sa Kad vilicom režeš. i kad režeš. Da. I onda su iritanti i fakat ih To malo je samo za na koristimo. Pinterest. Samo za na Pinterest. Je, Da, takve neki detalji. da. A skupo smo ih i platili, tako da to bi se složila da je možda nepotrebno fakat bilo. Možda ona nagrada tvoja se ne uklapa s mojim zlatnim Šta, zato jer sam pokalima. imala Kozmo najbolja frizura godine. Kako se sjećam kad sam svoje nagrade kao i ti došla s tvojom, evo. I tu imamo šrajn. Trebam ja svoje plesne medalje donesti iz Bjelovara pa ćemo ih staviti isto gore. Nemamo toliko mjesta, sigurno. Za te 3 nemamo. Ostalo je samo pun falsikal diploma jer su bili džiberi, nisu davali na svakom turniru medalje. Jel bi rekao... Nepotrebna. Evo, nepotrebna je ono kad smo se u Indiji preko FaceTime-a, ja sam bio u Indiji, ti tu, kad smo se napili i prijavili na žreb za Jel klupicu. ćeš ti to priznat sad? Stvarno? Lijepo se uklapa, Je? ali nije da baš pomisliš trebam klupicu za u stan. Da. I dobili smo od nekog švedskog dizajnera klupicu, Ili švicarskog, nemam pojma, da. jer smo se prijavili na Da, i bilo je kao za na raffle, izvlačenje. ne? Da. I ti si se prijavio i ja sam se prijavila i onaj ko dobije tom skine s računa. I znam da sam te pitala kao da dobro šta ako oba dvoje dobijemo, pa ok, kao prodat ćemo jednu. Mislim, ne znam ko bi platio, koja budala bi platila klupicu, obična klupica koja ima 2 daščice i 2 ovak sa strane. Ok, malo ljepše izgleda. Pinku, doslovno ko bi pinku. kupio, onaj koji ima Ali ko bi stil. to platio Onaj 300 koji ima eura, stil. ljubave? Onaj koji ne zna da su i za 50, Možeš u bilo kojem dućanu ju dobiti za 50 eura. ali ne od švedskog dizajnera, to možeš, ne? Da, jasno. Uglavnom, to je moj fail. Da, to je fakat realno bilo nepotrebno. A jel bi rekao da očekivanja koje smo imali od stana, kad smo ga sređivali, da smo ih ispunili? Ja bih rekao da jesmo, jer je full blizu one vizije koje smo imali, koje su nam izrisali Tina i Izabela i šta smo im poslali na mood boardu, tako da. Ja bih rekla da mi je nekakvi, i to doslovno svaka osoba koja nam uđe u stan komentira koliko je lijepa energija ovdje. I to je nešto, mislim, da i tebi i meni bitno. Da je energija dobra u stanu. Domagoj pali, gasi klimu. I rekla bi da su i premašena očekivanja. Jedna stvar koja jesam imala fakat visoko očekivanje, ali se nije još ispunilo, je za dvorište. TV-u, aha.
Ne, mi možemo i do toga doći. Za dvorište. Ja sam fakat mislila da će se to prošle godine riješiti, kako sam se dogovorila s ljudima koji su to radili. Na kraju su nam napravili samo jedan segment od svega i odgađanje. Pa odgađanje za posaditi travu i sve. I da smo tad posadili travu imali bi prekrasan travnjak. Sad, Ali teško je bilo, pa realno smo jo posejali, ali onda si ti trebala svaki dan doći, zaljevat, onda su još radniki istovremeno došli pa su hodali malo tamo, uglavnom sve se je... ali posijao ju je investitor koji nije stavio zemlju koja je dobra, nego je stavio zemlju punu šodera. I tak nije nicala nigdje. Kogod da je za lijevo, nigdje nije nicala, svi su morali dosijavati. I onda smo angažirali ženu koja, ok, riješit će nam to. Na kraju se nikad to nije desilo. I sad imamo novu za koju se nadamo da će se to riješiti. Fakat sam jedva čekala, evo, da kao dođe proljeće da možemo uživati u dvorištu i to, a još nam nije srećeno. Da, nismo još iskoristili. Da. I to je recimo jedina sreća koju nismo imali s radnicima, što se dvorišta tiče. Da. Ovo ostalo, mislim da fakat jesmo. Šta je po tebi bilo najteže tebi u procesu namještanja stana i svega? Ništa, ja sam bio u Indiji. Pa nekak je bilo to komunikacija na početku, jer nismo dosta brzo u našu vezu smo i uzeli stan i meni i komunikacija nije baš bila najbolja. Da. I sad treba za neke stvari to strpljenje imati ili objasniti na ljepši način i probati ti predstaviti da si vizualiziraš da nije samo nešto da je lijepo i da možemo i živjeti. I komunikacija. Da, i ti si meni, iz moje generalno osoba koja puno više promišlja nego ja i 10 puta će razmisliti o odluci prije nego ju donese, i 20, a ja sam ok, ovo mi se sviđa, idemo na to. Znaš, jedan detalj je bio da, jer sam baš vidio da različiti smo, ne, tamo šank kad imamo. Da. Ti nisi pomislila da ako su stolice, barske stolice, i da imaš ti šank, i bio je, htjeli su napraviti da je ravna stijena. Da. Da ti, kad si u baru, Da. kad ideš Ne možeš van, sjedit normalno. da ti si zapravo na barskom stolu, a onda imaš mjesta za koljena još 40 cm. Da. A mi ne bi ni to imali. Da. I onda ne možeš, ne, takvi detalji smo se učili on the go, ali smo ih nekako u pravo vrijeme iskužili. Je. I to tako je... da nismo imali dosta... To je bila adaptacija koju je stolar dodatno napravio onda, da nam produbi tu dubinu šanka za stolice. Da. Ja bih rekla da je meni najteže u cijelom ovom procesu bilo, čak mi nije ni toliko realno je, baš si mi išao na živce u periodima, fakat. I ti meni. Da, znam. Nego najviše taj cijeli fizički dio. Taj život na 2 lokacije, mislim da je jedno 5 mjeseci trajao konstantno. I još nisi imala auta. I još auta nisam imala. I sve taksijem bilo. Da. I fakat i tvoj i moj tata su nam užasno puno pomogli oko svih stvari koje su trebali. Jedan i drugi su bili na raspolaganju cijelo vrijeme. I tata i brat su nam došli, sastavili krevet, s tatom sam sastavljala TV ormarić, kave za zečeve, to ja nisam sastavljala, to je, tu je baš tata bio lud, fakat, jer je grozno kakva je kvaliteta ovog. I svaki čavlić koji bi išao za kucat, a čavlića nismo ni dobili, pukla bi daščica. Ali smo uspjeli to isto napraviti, tako da mislim da su nam oni stvarno olakšali cijeli proces i bak su nam njih dvojica bili ogromna podrška u svemu. Da. Ovdje sam zapisala jedno pitanje, imamo li TV u spavačoj?
Da dođeš na red, da se ventaš. Ne, neću se ventat, ali tu sam neku promjenu trebao napraviti, jer ja sam si kupio u Ljubljani kauč sa elektrikom, na elektriku, da, kako kažete, naslonjačem. Da, da se cijeli ispružiš. Da, i imam svoj spot gdje mogu igrat, gdje si dam nazad, gdje chillam. I većinom spavaš i na tome jer ti se ne da do kreveta. Da, jedno 80% vremena zaspim i produžim cijelu noć, 20% zaspim, kad otvorim oči sprint u krevet i to je to. I tu sam se mogao odjednom naviknuti da se televizija gasi i ide u krevet spavat i onda ako mi se ne spava, gledam u tami. I što da radim? Onda se razbudiš. I se razbudim. Tako da ja još uvijek mislim da bi nam trebao TV uspavačaj. Ja nisam za to. Za TV još jedan, sam isključivo zbog Fortnite-a kojeg igramo. Isključivo zbog toga. Znači, ja sam osoba koja kad ide spavati, to mi je bizarno, vidiš, što se tebe tiče. Tak si kao cijeli zdrav lifestyle, ujutro kad se probudiš, ne gledaš prvih sat vremena mobitel, želiš imati zdravo buđenje, odmah ići na sunlight i sve super, a onda s druge strane spavanje, ti moraš zaspati uz TV. Ja s druge strane imam spavanje, tako da idem zaspat u sobu, TV sam gledala u boravku i ne želim nikakav uređaj takav u sobi jer nam to kvari san. Na šta mi je fora? Ja sam za to, vidiš da imam masku, pustim si neki podcast, mogu zaspat, pa mi onda neko, možeš, pa nije dobro da ti podcast onda, znaš, pa sam puno puta sanjao to što mi pričaju u podcastu. Pogotovo ako neki o alienima slušaš i tu se znaš zasrat, noćne mora imat baš. Fora mi je bila da sam se navikao, ako ne mogu zaspat, ako imam problem, ja si nešto stavim na TV i ja ću zaspat u sekundi. U roku 3 minute, da. Ja onaj lav koji je na početku, nije Warner Bros, nego neki Lionsgate. Aha. Ja sam imao rekord da sam se pustio film, nije ni počeo film, ja već spao. I na to sam više išao. Meni je i cool to. Ali... Dogovorit ćemo se još za TV, ja se više zalažem za monitor. Da uzmemo, iako ne znam di će nam stajati. Da, ne, ja bi radije projektor. Ali zbog Fortnite-a? Pa na projektoru ću... Ma daj, grozno. Nećeš imat nikakvu vidljivost na projektoru, Ljubavi. Ti ne ne znaš kakvi projektori postoje, Ljubavi. Pa znam, Ljubavi, ali neće ti biti toliko dobra vidljivost kao na TV-u. Čak sam razmišljao o rupi na steni i da kad idemo spavat, da se ga može okrenuti. Da, ali to nam opet nije za Fortnite. Da. Ja iskreno mislim da ću opet ja napraviti nekakav kompromis i da ćemo imat TV u sobi. Kako si rekla, ja ću ga napraviti. Jer ja ga ne radim već, ne? Što se tiče stana, ajde, šta misliš ko je napravio više kompromisa? Ja. Sad ga sereš. Stvarno to misliš? Ajde. Ja mislim da sam ja. Zašto? Zato jer se sjećam koliko mi je bilo teško napraviti ih. I, znači, ti si donio najveće odluke za stan. Ti si donio odluku o crnoj kuhinji. Pa jer nisi imala stila. Isuse Bože. Ne, crnu kuhinju si ti izabrala. A jesam. Jesi, ja vidiš. Ok, nije da nisam imala stila, ja sam, znam i svidio bi ti se full taj moj stil isto, jer je to cijeli onaj Sri Lankan vibe. Ok, ajde da se popravim. Ne da nisi imala stila, imala si stil koji ni ne postoji. Isuse, kako... Konjak, kauč u ovom materijalu. Niko na svijetu nema. I pa mi ga tražimo. I ja ga tražim po trgovinama, ne? Pa možda da smo kompletni custom made kauč radili bi imali i to. Uglavnom, malo skuplje su tvoje ideje. Je, istina, malo skuplje su moje ideje bile u nekim segmentima. Doduše, moramo priznati... Čak i ne znam da li bi se
neke mogle idealizirati, realizirat. To ćemo rezat. Nećemo. Ne znam, nešto u kuhinji je bilo koje bi se trebalo, znači on bi trebao biti i inovator da izmisli novi način otvaranja, kak si ti mislila da će se to otvarati. Da, istina, ali moram priznati da nisu samo moje stvari bile ekstra skupe, jer se sjećaš kad smo birali lampe za stan, ja sam odabrala sve osim za ovu iznad šanka. To je Luka odabrao. Moje sve lampe, znači soba, hodnik, kupaona, kuhinja i terasa, 5 lampi je bilo možda 300 eura ukupno, a tvoja jedna je bila 450. Tako da... Da, sad se stil plati. Ali je fakat najjača. Je, i mislim, radi centerpiece je ovdje i povezuje boravak i kuhinju i lijepo je. I za to se plati. I može se dimat. Tako da, to smo isto s električarom smo dodatno neke stvari radili, jer evo, tu smo recimo zakasnili bili za stan, da nam nisu u izgradnji stana na vrijeme dali informaciju kad trebamo intervenirati za dodatne utičnice, za svjetla micanje i malo takve su stvari. za neke stvari nisu bile otvoreni jer je opet do neke oni koji su penthouse kupili su sve mogli. Se mogu malo više birati. Više daš za stan, više možeš se sprdat. Da. Ali smo dosta dobili naknadno, ali to bi bila neka stvar da bi si elektriku i vodu van ispeljali. Da. Sad natačemo u kantu, ali okej, moj tata je fakat našao ovaj uređaj koji super nam sad služi za zaljevanje i sve. I to su sve takve, to mi je isto bilo teško, nešto kad me pitaš jel bi to ili to, razmišljam, jel bi to ili to, a u glavi mi je I don't fucking care. Znaš, isto bi ja imao vodu vani, ali jel mi teško vodu unutra uzet pa je ne znam, sve se da i to je ono što smo pričali. I te ideje na kraju i sam u boljem živeo ili ljepšem ili u lošijem stanu. I uvijek se snađeš i dobro ti je. Taj feeling da si kući, to je to. Onda i full imamo lijep kauč. Kad si na zadnje došla i sjela na kauč i prekrasan. Postoje kauč. Isto ako bi bio konjak. Ne, nije meni za kauč, oprosti, meni za kauč često dođe. Isto kako nam je brutalan kauč. Fakat mi za kauč često dođe. Ja. Eto vidiš. Mislim, to je ovo što si na početku spomenuo isto za navikavanje kao za stan. I ti si imao problem taj recimo na početku. Došao si onda kad si strgo čeljust. Nije se potukao, nego su ga na utakmici raskasapili. I kad si došao u još jednoj pauzi. I to je bilo tjedan dana. I tu sam ti ja isto dala kao prostor, ok, sve ovak sad u stanu, ali daj si ti napravi kak tebi paše. Tu su bile borbe, evo, tu smo drugačiji. Ti ćeš na nek drugi način posložiti stvari. Da. A moja je recimo logika, recimo za kavu te sigurno sad u ormaricu, ajmo kavu. Ako neko pije kavu svaki dan, znači da ti je dosta je upotrebljavaš, onda ju ne daš iza čipotle začina koji se... Ne, dala sam ga u drugi element. Ne znam sad detalje, ali onda daš negdje gdje može tvoj zaručnik doseći kavu, ne da svaki dan, ne samo jer je mali, nego je na 3 metre gore kava, da nije svaki dan onda treba lestvu, lojtricu za kavu, nego da je negdje gdje se može uzeti. I da su stvari koje ne upotrebljavamo da su gore na vrhu i takve, a ti si po neki drugi logiki, ja kad sam došao prvi put, Isuse, meni je bilo nisko polje, meni je padalo, pa mi kava pala.
Ja sam išla po svojoj logici jer ne pijem kavu. Ja sam živjela u tom stanu, 3-4 mjeseca prije nego što si ti došao. I napravila sam si po svojim nekakvim navikama, super. sam tebi zato rekla, oprosti, ali to mi je psihologica rekla da na taj način trebam iskomunicirati, ti si namjesti po svom, da kad ti dođeš u stan, dam ti otvorene ruke, premjesti si šta želiš gdje Moj psiholog imati. rekao da si zaboravila na mene. Ne seri. Dala sam ti otvorene ruke, samo se tad nisi još osjećao dovoljno ugodno u stanu da si premještaš. Da. I tek sad, kad se osjećaš dovoljno ugodno i opošteno u stanu, sad si ti fino sve porazmještao di tebi paše. Da ti je kava tamo pri ruci, a nije tamo s čajevima. Da, ko pije čaje? Nismo pili jednom. I to mi je super. I daću ti ruku, super, čajevi su tu. Ali otkad smo zajedno, ja tebe čaj nisam pit video. A imamo više čajeva. 30 vrsta sigurno. Da, jedan sam pila samo preko ljeta. Zeleni čaj s vanilijom. Ali ga više ne rade u Lidlu pa. Da, okej. Mislim da imali smo ustupaka i jedan i drugi, ali ti si se opustio s vremenom i rekla bi da si se opustio tek sad s ovim periodom kad si došao završio ovu sezonu. I vidim da se i ti osjećaš kod doma i mislim da nam je to bilo, da i tebi možda bila prekretnica kad sam ja išla na event na 3 dana i ti si ostao sam u stanu. Da. I onda si se sam snalazio sa svim i nama je to bilo nešto novo jer prvi put mislim da je to i bilo čak da sam otišla negdje bez tebe otkad si se ti vratio sa sezone. Jer smo uvijek inzistirali nekak na tome 2 mjeseca si tu, da provedemo ta 2 mjeseca zajedno. Ne provedemo puno mjeseci zajedno. I shvatili smo jednostavno da ok, i ja ovdje moram normalno funkcionirati sa svojim životom i sa svojim poslom i sa svim, ti sa svojim. Tako da ćeš i ti sad otići bez mene u Ljubljanu na trening, ja ću otići obaviti svoj posao i sve. I mi se nekak puno odrasle i bolje osjećamo u vezi od kad je tak. Meni je to top, znači bravo, jebeni smo. Da, nekak je homey jednostavno sve postalo. Sad sam najduži period tu i fakat je postao dom. Da. I napravio sam ja svoje granice. Tako da, Bravo. Šta bi rekao, koje navike smo morali mijenjati ili prilagoditi otkako živimo zajedno? Pa spavanje u krevetu Bez TV-a? Bez TV-a. Meni je jedna koju Iako mi je, mislim, vidi i u Indiji sam kurac, kupio sam još jedan TV. Da. Dosta sam se već tamo navikao, jer po hotelima da sam se onda, počeo sam nekako s podcastima spavati, ali to bi bila neka iz prve. Da. Ja bih rekla da je moja koja nikad tak nisam spavala sa zatvorenim zastorima ili spuštenim roletama, nego ja volim da me probudi sunce i onda se i probudim ranije, ali mi je s druge strane skužila sam i da meni i mom tijelu puno bolje odgovara da spavamo fakat u mračnijem jer imam dublji san. Jedna navika koju još se Luka mora naučiti je to da ne ostavlja sva svjetla popaljena kad izlazi iz prostorije. To ćemo sad snimat. Jednom. Znači, ljubavi svaki dan. U kupaoni ili u sobi ostane upaljeno svjetlo nakon što ti izađeš. Jer imam feeling da ćeš ti ukorakati, onda da zapravo ti olakšam, da te pričeka. Aha, hvala, da. Odlično. I ti si mi rekla, malo treba svjetlo imati jer zečevi ne vide. Isuse Bože. I jesi rekla? Prva stvar, zečevi ne ulaze u kupaonu, znači tamo ne treba svjetlo. Ne diže mi to stvar. Druga stvar, rijetko kad ulaze u sobu. Pa jer je tema. Jer je tema. Ok. I Taz ne vidi. Pablo nema mrene, Taz ima mrene. Da. Pablo ne ulazi unutra, svejedno.
bi još rekla da smo prilagodili? Možda to znam. Još jedna stvar koju sam definitivno prilagodila od kako živimo zajedno. To da ti opereš mašinu veša i ako imaš 3 komada robe kad dođeš s treninga. A ja sam uvijek skupljala, da skupim crno, da skupim šareno, da skupim bijelo i puna mašina i to je to. A ovo smo sad počeli fakat češće. Da, to ne mogu, jer sam probao u Ljubljani, sam nosio samo crno i onda sam išao po toj logiki, sačekat ću da se bijelo skupi i imaš poslije 6 jednu mjeseci majicu. sam našao majicu koju nisam bio već 6, jer je čekala na druge bijele stvari. Da, ja na brzinu, one 15-30 minuta da se to opere, uvek, mislim, i vrtim stalno onda isto, ali nekako nije mi old school da će se skupiti pa ćemo to pa to. Da. Samo operamo i što manje razmišljati i nekih sistema imati. I mislim da je dobra navika koju sam usvojila uz tebe je ta da ne idemo zaspat dok ne pospremimo sve. Da se ujutro probudimo na čisto. I ti fakat moram priznat da si izrazito velika picajzla za muškarca. Mislim da je i veća picajzla od mene. Doslovno kad usisavamo ti ćeš usisat 3 put detaljnije nego ja. I briga te recimo za prašinu i za takve nekakve stvari, za flekano ogledalo. Ali za neke stvari jesi picajzla. I super mi je da smo si podijelili te stvari. Da ja fakat mrzim prat suđe. Za kakvo ogledalo flekasto uvijek je lijepo. Da, zato jer ga operem svaka 3 dana. Mislim da smo se lijepo podijelili za određene poslove. Ja fakat mrzim prat suđe. Mislim, u mašinu ga stavljat generalno. Da, to mi je nekak bilo najlakše. Napraviš odmah, da te ne sačeka ujutro, onda ujutro, ako ne bi bio kavomat čist ili spreman, onda počnem s nekim radovima umjesto kavom. Da. Ujutro volim mir i 5 minuta dan prije nešto napraviš. Ne želim prelagat na sutra, što mislim da je super. Da. I podijelili smo onda da ja sam zadužena za veš i slaganje u ormar, iako to je doslovno lukinu stranu ormara mogu slagati svaka 3 dana. On vjeruje u svoju metodu. Ja imam sistem. Sistem koji izgleda grozno kad ga pogledaš, ali on ima svoj sistem. Da, jer ljudi redno hode u moj ormar gledat kak izgleda. Ne, samo onda ja redno dobivam pitanja, Ljubavi, a gdje mi je ova majica? Pa jer mi iz sistema si mi ih... Ne, znači Ljubavi, sistemom su ti sve lijepo posložene po bojama. No dobro, to je nešto što imamo, što je moj dio. Jer ja nisam išao nikad po boji, nego po namembnosti. I oprosti, imaš i po namjeni isto. Imaš ladicu za trening i pidžamice su u čošku. Imaš majice koje su ti za po doma i imaš novije majice. Majice i pidžame... Ti je isto. Da, dosta puta bilo isto, pa... Da, ne. Da, sad sam to malo počeo, okej. Da. Ali drugačije slaganje drugačije metode imamo, da. Ali to ne znači da je moje lošije. Samo si se ti trebala tu malo isto, da još nije uvijek sve se tu... Nazi Germany, ne? Da, još uvijek ne mogu reći da sam tu potpuno opuštena i znam da čim ti odeš na trening u Ljubljanu ja ti malo posložim sve lijepo stvari da bude. Ali... I pustim te kad kuhaš. Da, to smo naučili. Još jednom hvala Momaxu na sponzoriranju ove epizode i jedan mali podsjetnik vama da ako uređujete svoj dom, sve što vam je potrebno možete pronaći upravo u Momaxu. Jer ja znam biti malo oštra kad kuham. Malo grizem. Ne volim da mi se neko petlja u kuhinju, iako ako se prethodno dogovorimo, ok, budemo zajedno nešto radili,
Ako ja to imam isplanirano ja u glavi. bi toliko volio da se ti u neki onaj Masterchef show, kad bi oni tebe izbacili poslije tjedan dana, kad bi sve napušavala tamo, postrojila ih, no go, ajde ti kući. Jer uđeš u neki... Ti mi previše promišljaš u kuhinji, spor si mi. I super mi je ovo. Znači, Imam kad si bulimiju. podijelimo... Super mi je ovo kad si podijelimo. Jučer si recimo ti pripremio ručak za mene i sam si sve radio u kuhinji, pitaš me tu i tamo koje pitanje i to je to, ja ti se neću petljati, to smo naučili sad. I fajn, tako da, ok, jesmo si odredili određene takve metodice, rekla bi, kako funkcioniramo. I možda da zaključimo cijelu ovu temu. Koju stana? Cijelog Stana. ili kako smo Stana. si podijelili? Jer mislim da će mi veprovina izgorit pa moramo zaključiti na brzinu. Miriši lijepo. Možda i gori malo jebote. Daj, ugasi please. Jel se zapalilo? Malo je počelo gorit. A s obzirom na to da sam jučer počela pripremati veprovinu, ne bi mi bilo drago da je sad izgorilo jer se već 3 sata kuha. Tako da dobro da sam intervenirala i vratila se Tu ste vidjeli sad 5 sekundi u očima malo panike. i Nikad mi veprovina Lane nije izgorila. u kuhinji. Da, da. Chill, it's okay. Dobro je, sad ugašeno je pa sam malo mirnija. Da zaključimo cijelu ovu temu, možemo zaključiti s najdražim dijelom stana ili komadom namještaja. Ko je tebi? Može i. Klupica ona. Dio stana mi je nekak kauč, ali bi voleo kad se sredi dvorište i vani se ne zadržujemo toliko još, ali volio bi imat ujutro neki space za meditaciju i to što sam se vizualizirao vani. Tako da to će bit, nije još, tako da ne mogu reći kauč mi je za sad pobjednik. Najdraži komad namještaja. Da. A dio stana? Isto onda ovaj, jel? Da, ovdje mi je nekako, baš se odmorim, isključim. Da. Ja bih rekla kuhinja da mi je na prvom mjestu definitivno najdraži dio stana. Kavni aparat za sad. Da. Kavni aparat. Ok. Tu se igram ja malo za svoje espresso i to. Da. I ne znam, meni nekak obožavam kuhat, strastveni sam gurman i baš guštam u kuhinji i sviđa mi se što je toliko velika da su svi elementi do stropa, da imamo puno mjesta za pohranu. Da, to mi se ne sviđa. Jer ne možeš dosegnut pa mene zoveš ljubavi daj mi dohvati ovo. Jer ja imam ruke ko majmun. I možda ovaj dio kao sa šankom i to. Da. Jednostavno taj potez baš mi je... Iako nismo baš mi je nešto za predivno. šankom, a? Nismo, nekak najčešće jedemo za kaučem. Kad nam dođu gosti smo za šankom, najčešće. Tako da, da, ja bih Inače rekla... smo imali par momenata kad sam seo za šank, vino, muzika, ti si kuhala. Da, to je i to su mi fakat predobri momenti da. bili. Da. A za najdraži komad namještaja bi, ako izuzmemo aparate za kuhanje, bi rekla isto kauč. Definitivno. I monstera. Ali to nije komad namještaja. Da, ova monstera, debatable. Debatable. Uglavnom, eto, to je to. Za još jednu epizodu podcasta Bez granica. I ostavljajte nam komentare što vas još zanima. Subscribeajte se, lajkajte i pritisnite notification button za obavijest kad imamo novu epizodu.